السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة لجيني سيفيل. في هذا الفيديو فهو تتمة الفيديو اللي قبل اللي تكلمت فيه على مراحل إعداد الصفقة العمومية، يعني لي فاز دو بريباراسيون دو مارشي بوبليك اللي هو كان الجزء الأول. إذا ففي هذا الفيديو فرتئيت أنني نتكلم على مراحل إنجاز الصفقة العمومية اللي هي لي فاز دو بريباراسيون دو مارشي بوبليك. إذا فمن بين هذه المراحل فالمرحلة الأولى اللي هي engagement du marché، من بعد l'ordre de service، après les attachements، les décomptes، la révision des prix. وهادو غادي نخصص ليهم فيديو مستقل اللي غادي نتكلم فيه على la partie اللي هي pratique pour la préparation des attachements، les décomptes ainsi que la révision des prix اللي هي كتحتم علينا واحد البروسيدور اللي خاصها تحترم واحد لي فورمول باش انها تكون révision صحيحه. Après la réception provisoire, puis la réception définitive et la main levée de la caution provisoire ou définitive et de la retenue de garantie. إذن فالمرحلة الأولى اللي هي engagement du marché. La première des choses اللي هي la collection des pièces et documents pour l'engagement et visa du marché. Parmi هاد des pièces تيكون عندنا dossier administratif du titulaire du marché. هاد dossier administratif تيتكون من CPS اللي هو cahier de prescription spécial، règlement de consultation، acte de cautionnement provisoire bien sûr، déclaration sur l'honneur، acte d'engagement، attestation de la CNSS، attestation d'assurance، registre de commerce، l'attestation fiscale et le statut de la société. إذن فهادو كلهم كيتعلقوا بلا سوسيتي اللي خاصها تكون دارت البريباراسيون ديال هاد الدوسي. اي لو دوسي تكنيك عندنا فيه ليست دي مويان humains et matériels، documentation technique، attestation des travaux، document d'appel d'offres، détail estimatif du maître d'ouvrage، PV d'appel d'offres ouvert، tous les PV de la commission ou bien de la sous-commission technique et le rapport de présentation. إذا فهادو هما لي بيس اللي خاصهم يكونوا عندنا بور ان مارشي اللي بيان سور صافي حصلنا على شكون اللي نائل الصفقه اللي هو التيتولار دو مارشي، وهاد لي بيس اللي خاصنا نجمعوهم. après le visa du marché par bien sûr le président، l'approbation du marché par le président dans 75 jours. هاد 75 jours يعني actuellement pour le décret de 2013 اللي bien sûr اللي غادي يدخل حيز التنفيذ le décret ديال les marchés publics de l'année 2023 اللي فيه 60 jours. Donc à partir du mois de septembre de l'année 2023 l'approbation du marché par le président bien sûr غادي تولي 60 jours. Après notification d'approbation, le maître d'ouvrage doit notifier le titulaire du marché pour l'approbation de son marché et l'enregistrement du marché, يعني droit du timbre à la page dernier du CPS original par le titulaire, et de présenter obligatoirement la caution définitive dans les 20 jours qui suivent la notification d'approbation. إذا فهذه كتحتم على أن le titulaire ديال هذاك المارشي أنه يمشي يسجل هذاك CPS et bien sûr y présenter la caution définitive. Et après le visa bien sûr كيتكون le visa ديال le président bien sûr كيمشي عاوتاني للتريزوريي باش كأنه كيتفيزا aussi CPS etc. après هاد الفيزا فكيحتم على le maître d'ouvrage أنه يعطي l'ordre de service، يعني الشروع في العمل. L'ordre de service ne dépasse pas un mois، donc 30 jours après la notification d'approbation et à la démarche des travaux ou avant. L'entrepreneur doit présenter police d'assurance datée et couvrant le délai d'exécution des travaux jusqu'à la réception définitive, les essais laboratoires de matériaux sur le gravier, le béton, etc. Donc l'entrepreneur doit présenter aussi la convention اللي دارها مع داك laboratoire pour les essais يعني ديال les matériaux اللي غيكونوا عندنا في هذاك الشانتي ou bien في هذوك المارشي en général, ainsi que les plans d'exécution, le cahier de chantier et mémoire technique. Avant tout commencement des travaux, l'entrepreneur doit adresser au maître d'ouvrage
conformément bien sûr aux dispositions de l'article 25 de CCAGT, une ou plusieurs attestations délivrées par un ou plusieurs établissements agréés à cet effet justifiant la souscription d'une ou de plusieurs polices d'assurance. À l'achat de polices d'assurance ou bien à l'achat des attestations pour couvrir les risques inhérents à l'exécution du marché et précisant leur date de validité, à savoir ceux se rapportant aux véhicules automobiles, aux accidents de travail et à la responsabilité civile. Donc, lorsque l'ordre de service notifiant l'approbation du marché à l'entrepreneur prescrit également le commencement des travaux. Le démarrage ne doit pas avoir lieu que si l'entrepreneur a produit les attestations d'assurance. Donc, il a même les attestations d'assurance, en tant que maître d'ouvrage, bien sûr, c'est couvrir les risques, les véhicules d'automobile, les accidents de travail et la responsabilité civile, ما يقدرش l'entrepreneur يبدا او لا يحط حتى شي حاجه في هذاك الشونسي pour le cas des marchés de travaux. C'est bon? Donc, l'ordre de service هو الشروع في العمل. إذن les copies des attestations de souscription des polices administratives doivent être conservées. يعني le maître d'ouvrage خاصو يحتفظ بهم في la période d'exécution des travaux. Et bien sûr, les attestations خاصهم يكونوا كيكوفريو لينا لو ديلي ديكزيكسيون ديال المارشي حتى التتمه ديال مثلا كانت في ان an فبيان سور خاصو يكون هادو لي زاتيستاسيون فالابل بور اون اني باغ اكزومبل. اذا هذا هو واحد الموديل على لورد سيرفيس. فبيان سور تيكون مسيو لو جيرون دو لا سوسيتي اكس لوبجي اللي هو بيان سور ordre service المارشي هذا. J'ai l'honneur de vous inviter à commencer les travaux du marché numéro كنحدد numéro ديال المارشي relatif à, bien sûr, qu'à spécifier l'objet du marché, des réceptions du présent ordre de service inscrit au registre sur les numéros, bien sûr, تيكون عنده واحد numéro, واحد la date. Notification. Je sous-signe, monsieur, على حسب واش هو le gérant ديال la société, agissant en qualité de gérant de la société X, atteste avoir reçu ce jour, وتيحدد النهار فوقاش توصل فوقاش تسلم هذاك l'ordre de service, bien sûr, بواحد numéro, بواحد la date, concernant le marché ou l'objet du marché ainsi que le numéro. Bien sûr, ça sera cacheté par la société et aussi le cachet du maître d'ouvrage. هذا هو كان modèle ديال l'ordre de service. Après, bien sûr, l'ordre de service, qu'est-ce qu'on a? L'installation de chantier, puis l'implantation des travaux. L'entrepreneur reçoit du maître d'ouvrage copie des plans visés, يعني bon pour l'exécution. ضروري خاصهم يكونوا les plans visés حتى ما يمكنش يبدا الا ما كانوش هذوك les plans bien sûr بالموافقه ديال le maître d'ouvrage, PV de l'implantation et la démarche des travaux. كيكون عندنا bien sûr après ملي كيبدا l'exécution ديال les travaux فكيداروا des procès verbal, des visites de chantier, يعني les vérifications des terrassements, les déblais, les remblais, les couvrages, le farayage des dallages, les caniveaux ou béton, les essais de compactage par la société, laboratoire et le BOT, le bureau d'études techniques. Donc, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, bien sûr, soit un représentant le maître d'ouvrage, un bureau de contrôle, laboratoire les essais et le bureau d'études. هاد الناس هادو تيكونوا bien sûr تيديروا des visites اللي تيكونوا hebdomadaires. يعني chaque semaine كيتختاروا كيديروا واحد لا réunion, bien sûr كيديروا واحد la visite et bien sûr la réception كتكون presque chaque jour par avec la personne chargée de suivi. Et chaque visite كيدار واحد le procès verbal باش كيتبقى كيتكلاسا وتيكون في الكايي دو شونتي. bien sûr هذاك الكايي دو شونتي كيبقى في الشونتيي كيتحطوا فيه les remarques, les recommandations, observations, اي حاجه عندها علاقه بالترافو ainsi que laboratoire ça تيكون عنده واحد المانيفورد ou bien واحد الكاي دو شونتي اللي كيحدد فيه مثلا لي بريليفمون ديال هاد لي شونتيون مثلا ديال البيطون وهذا et aussi كيمدنا aussi بلي رابور ديال لي ريزولطا ديال دوك لي زيسي اللي دازو. Après, rapport de qualité des matériaux et de contrôle de compactage كما قلنا هادوك لي رابور تعطيهم لينا laboratoire bien sûr كيكون soit là كيكون laboratoire ديال le maître d'ouvrage ainsi que laboratoire ديال l'entrepreneur. C'est clair?
Par la suite كيجي les attachements. Donc الشركة هي بدات l'exécution بدات كتافونسي شي شويه فعندها الحق انها déposer l'attachement chaque mois d'exécution des travaux. وكنركز على l'exécution des travaux حيتاش l'attachement كيتحط على les travaux اللي هما دار ليهم l'exécution. اي حاجه دارت لها l'exécution وتاشفات l'exécution ديالها فممكن l'entrepreneur ديك الساعه يديبوزي l'attachement ديالو dans ce sens. Donc l'entrepreneur dépose l'attachement au maître d'ouvrage pour vérifier et l'accepter dans un délai maximum de 60 jours. Dans fait 60 jours كتقسم على الشكل التالي 15 jours de vérification par service technique يعني donc l'agent chargé de suivi, 15 jours pour examiner rectification par société et 30 jours maximum pour l'acceptation finale du maître d'ouvrage. Et dans le 51 jours à compter de l'acceptation du maître d'ouvrage sur l'attachement, le service de comptabilité doit rédiger le décompte provisoire et régulariser le mandat, l'ordonnancement des paiements. Puis 15 jours pour visa du trésorier. إذن فهذا فيما يخص تحديد أجل الأداء وفوائد التأخير بالنسبة للطلبيات العمومية حسب مقتضيات المرسوم 344/16/02 لسنة 2016. ففي المادة التالية يجب أن يصدر الأمر بالدفع وأداء النفقات المتعلقة بالطلبيات العمومية داخل أجل أقصى 60 يوما ابتداء من معاينة الخدمة المنجزة للعمل موضوع الطلبية العمومية. وكذا في المادة الخامسة من هذا المرسوم يجب أن تتم معاينة الخدمة المنجزة بالنسبة للطلبية العمومية خلال أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ إيداع صاحب الطلبية المذكورة حسب الحالة لجداول المنجزات أو الفاتورة أو مذكرة الأتعاب. إذن فنشوفوا هذا الشيء في هذا الشيما فعندنا 30 jours au maximum pour avec la personne ou bien pour l'agent chargé de suivi ديال هذاك المارشي. إذن l'entrepreneur dépose l'attachement au bureau du maître d'ouvrage au bureau d'ordre compte reçu daté حيث هاد لا دات هي مهمة لأنه من هذا التاريخ يبدأ حساب أجل فوائد التأخير يعني زانتيغي موراتوار. سينو إلا ما ردش عليه الميتر دوفراج فكيبداو كيتحسبوا واحد لي زانتيغي اللي كيولي لو ميتر دوفراج اوبليجي باش أنه يخلصهم لونتربرونور. فهاد الشيء فمنظم على حساب المرسوم كما قلنا 344/16/02 المتعلق بتحديد أجل الأداء وفوائد التأخير بالنسبة للطلبيات العمومية. وكذلك الديلي اللي تيخول l'entrepreneur انه يديبوزي لاتاشمون ديالو فكاين في CCAGT اللي بيان سور خاصو يكون l'entrepreneur ainsi que le maître d'ouvrage على درايه بالمقتضيات ديالو. دونك ابري ملي كيديبوزي لاتاشمون ديالو l'entrepreneur عنده 15 jours pour le service technique باش انه يدير الفيريفيكاسيون ديالو. دونك le service technique vérifie l'attachement dans 15 jours. En cas d'erreur le renvoi de l'attachement à l'entrepreneur pour la rectification qui est les remarques dialo, les observations dialo. Dans ce sens, on كيصيفط l'entrepreneur باش انه يدير les rectifications. Donc 15 jours de l'entrepreneur pour rectification. L'entrepreneur rectifie les erreurs dans 15 jours et le renvoi de l'attachement rectifié au maître d'ouvrage pour l'acceptation et signation. Après, l'attachement doit être signé par l'agent chargé de suivi et l'agent bien sûr chargé de suivi doit déposer cet attachement au maître d'ouvrage compte reçu de dépôt. Après, donc في total عندنا 60 jours, 30 jours هي ديال rectif مع la vérification du service technique, il a كانوا des rectifs etc. et l'accepter et la signature bien sûr de l'agent chargé de suivi. Après, le maître d'ouvrage doit accepter la rectification dans 30 jours au maximum à compter du dépôt de la dernière rectification. من بعد عندنا 15 jours du régisseur pour mandatement. Donc avec ça كينتقل le service de comptabilité pour mandatement. Après 15 jours كيتصيفط le trésorier ou bien pour visa. C'est bon? Donc هادو هما البروسيدور كيفاش كيتم التريتمون ديال لي زاتاشمون وكيفاش كيتم الاعداد ديالو. بيان سور لاتاشمون ما تيكونش بوحديتو فباش يتخلص هذاك لونتربرونور فهو ما عليه الا انه يديبوزي الميتر دوفراج لاتاشمون. ابري بيان سور هاد الديلي هذا اللي قلنا 60 جور الماكسيموم
كيتم الاعداد ديال الديكونت، والديكونت كتصيفط للتريزوريي بحكم ان الميتر دوفراج هو لوردوناتور، فبحال هو الامر بالصرف، فكيامر لو تريزوريي انه يخلص هذاك لونتربرونور بيان سور، فكيدوز ليه في لو كونت ديالو هذاك لو مونطون اللي هو داز في الديكونت. بيان سور الديكونت يكون اكومباني ديال لا ريفيزيون دي بري اللي غنشوفوها من بعد كيفاش كيتم لو كالكول ديالها. ابري عندنا لا ريسبسيون بروفيزوار اللي من بعد كتجي la réception définitive. Donc, l'entrepreneur doit aviser le maître d'ouvrage que les travaux sont achevés. Après, le maître d'ouvrage fait la vérification des travaux dans des jours à compter de la réception de notification de l'entrepreneur. Donc, l'entrepreneur ملي كيسالي الاشغال ديالو فانه خاصو يعلم le maître d'ouvrage comme quoi بلي راني ساليت les travaux، كيدير une lettre comme quoi demande de réception provisoire des travaux du marché relatif au وكيحدد شنو هو المارشي. après ملي كيتوصل لو ميتر دوفراج بهذيك لا لتر كيدير واحد لا فيريفيكاسيون ديال دوك لي طرافو بلي راهم واش هما مزيانين مقادين وهذا dans un délai de 10 jours. puis un PV de réception provisoire doit être rédigé après l'achèvement des travaux. donc هنايا صافي درنا واحد البي qui signifie l'agent chargé de suivi, qui signifie le maître d'ouvrage ainsi que l'entrepreneur وكنسلمو كوبي منو ديال هذيك الريسبسيون بروفيزوار. من بعد كنكونوا ديجا في لي ديكونت احتفظنا بواحد لا غوتوني د غارونتي اللي كتبقى كتقطع النسبه ديالها ديال 10% من كل ديكونت حتى كنوصلوا ل 7% من المونطون توتال ديال المارشي، ومن تما كنولي كناخذوا 7%. فهذه البورسونتاج ديالها وهذا كلهم محدين في الديكري ديال لي مارشي بوبليك ainsi que dans la procédure dialon CCAGT. Donc après un an من مورا la réception provisoire كتكون عندنا la réception définitive. bien sûr après un an l'entrepreneur qui a avisé le maître d'ouvrage باش انه يبروسيدي la réception définitive. en même temps كيتم كتريديجا واحد البي ديال la réception définitive pour la restitution de la retenue de garantie. من بعد كيكون عندنا واحد décompte définitif. هاد décompte définitif dans un délai de 1 mois au maximum à partir de la date de la réception provisoire. Le décompte définitif doit être établi par l'agent chargé de suivi, l'agent technique, et signé par le maître d'ouvrage, l'entrepreneur, le BOT, le BO d'études ou l'architecte, le cas مثلا ديال un marché اللي عنده علاقة بالباتيمون. et à la fin عندنا la main levée هي رفع اليد. la main levée كتكون عندنا après la réception provisoire des travaux l'entrepreneur doit faire une demande écrite adressée au maître d'ouvrage dans les 20 jours maximum avant l'expiration du délai de garantie. donc هنايا عندنا جوج الحالات. حالة سريان أشغال بعد سنة من الاستلام مؤقت بدون عيوب فرسالة إلى أعضاء اللجنة لحضور التسليم النهائي للأشغال. هنايا عطيتو لا ريسبسيون بروفيزوار بيان سور كنبقى محتفظ بهاديك لا غوتوني د غارونتي من مورا ما كتمر عام، وقبل ما يسالي هذاك العام dans un délai de 20 jours خاصو يادريسي و افيزي لو ميتر دوفراج 20 jours بيان سور قبل ما يسالي هذاك العام باش انه يبروسيدي لا ريسبسيون ديفينيتيف. هنايا ففي حالة إلا كان السريان ديال الأشغال انتهى وان ما ظهرتش شي عيوب في هذوك الاشغال اللي تم الانجاز ديالهم من طرف هذاك لونتربرونور فكدار لا ريسبسيون ديفينيتيف. اما في حاله ظهور عيوب في الاشغال المنجزه بعد تسليم مؤقت وقبل نهايه مده الضمان النهائي قبل التسليم النهائي للاشغال بيان سور فيتم اشعار الشركه قبل شهرين من التسليم النهائي لاصلاح العيوب الظاهره بواسطه رساله يبين فيها بيان سور صاحب المشروع انواع العيوب، واذا لم تستجب الشركه décision de mise en demeure، واذا لم تستجب ايضا فيتم الغاء الصفقه، وفي هذه الحاله لا تستفيد الشركه من قيمه الضمان النهائي الذي يرجع حينئذ ملكا لصاحب المشروع اي الجماعه في هذه الحاله. اذا ففي حاله ما الا ظهروا شي عيوب المهم كنصيفط اون لتر للميتر لونتربرونور، الا ما استجبش
كندير واحد لا ديسيزيون دو ميز ان دومور. من بعد فكيتم الالغاء ديال الصفقه وما كيستافدش من هذيك لا غوتوني دو غارونتي وكتبقى في الملك ديال الميتر دوفراج. C'est clair? Et dans ce cas, deux attestations vont être délivrées par le maître d'ouvrage. Une attestation de la main levée de la caution définitive et aussi bien une attestation de la main levée de la retenue de garantie. Et voilà, كتكون هذه هي آخر حاجة كيحصل عليها l'entrepreneur. وهنايا من تسليم ديالو لهذيك البي ديال la réception définitive et aussi la main levée ديال la retenue de garantie ou la caution définitive فكينتهي المارشي هنايا وكتكون لا كلوسور ديال المارشي ديالنا. اذا فكانوا هادو هما اهم المراحل اللي كيتم منهم الانجاز وبيان ليكزيكيوسيون ديال المارشي. هذا كان مثال على المارشي دي طرافو quel que soit les travaux ديال VRD ou bien ديال bâtiment pour un maître d'ouvrage يعني les collectivités territoriales. من بعد فالفيديو القادم ان شاء الله غادي نتكلم فيه على comment un entrepreneur doit présenter l'attachement et كيفاش aussi le maître d'ouvrage خاصو يوجد هذاك لو ديكونت ainsi que la révision des prix وكيفاش لي فورمول ديالها. شكرا على حسن تتبعكم، كنتمنى يكون كان الفيديو واضح. فإلا كان شي تساؤلات ممكن تخليهم ليا في لي كومونتير، وبالتوفيق للجميع.